Douay in Rio, isn't he, this young lad? This is the very exciting Desiree from Douay. He bursts away. In goes Douay again. Sticks the palm to Martinez. Be solid defensively and in defensive shape, but be a short Douay there. Just want them the same side. Usman Dembele. Mendes. Douay. Against Dortmund. Here's Douay. Desiree Douay. That is what it goes now to Douay. Poke back inside to Douay, who pulls it back. Douay, off he goes again. Douay, brilliant. Can he finish? Look at the dance. Douay with the shot. And he goal of what's been a brilliant season, then a brilliant goal. Douay to take on Axel Disasi. I mean, these last 3 games I've seen him play live, he's been ridiculous. Douay. Oh my! Still Douay. Brought in here by Marcus Rashford. Douay's got back. Vitinha. Hakeem Lang. Off it goes now to Douay. Splitting Aston Villa open. It goes to Fabian Ruiz, who lets it run. So we see Bradley Barcola for Paris Saint-Germain. He's ready, we can see him from our vantage. A fantastic goal tonight. Останется в лидерах этого голкипера. Мяч на левом фланге, Дезире Дуэ. Дуэ смещается в центр, здесь включает дрибаций и таким вот переключением. Здесь Хакими, перевод налево, Дезире Дуэ. Его ассистенты на бровках Тома Лисинский. Час 4. Ой-ой-ой, еще раз. Но, собственно, паса не получил. Вот он, Дезире Дуэ. А это Дезире Дуэ в штрафной площадке. Вот Дельтима прострелит Дуэ. 28-я минута подошла к концу. По-прежнему 0-0 на... Уже вообще не было клубного доктора. Его и сейчас, в принципе, футбольный. Ну а это... Есть еще брат Гила Дуэ, героя сегодняшнего первого тайма. Но я насчитал 4. Эрнандес. Были бы вопросы со стороны. Привлекают специалистов. Хозяева. Дезире Дуэ. Дезире Дуэ штрафной. Повтор показывают, но по большом желании. Парижане могли бы добавить. Витинья. Дезире Дуэ. Можно бить. Дезире Дуэ штрафной. Дезире Дуэ. Дезире Дуэ. Дуэ. Это позволило мячу оказаться в руках. Попытка создать опасный момент заканчивается потерей. Между Пари Сен-Жермен на чемпионатом года рождения у него 15 баллов с пенсии по 13 в системе гол плюс пас. Но есть еще однокурсник Александра на газоне на 20 тысяч. Здесь нужно Дезире Дуэ создать и едва не заработали пенальти. Дезире Дуэ, наверное, Дезире Дуэ критиковали, потому что по юношам Дуэ на правом фланге. В всей Европе только Ламин Ямаль принял участие футболистом французским. 1-0 счет становится и как раз забивает Дезире Дуэ. 1-0. Первый мяч в этом матче. Подача штрафную. Фабиан Руис. Бьет Фабиан Руис очень сильно. Яхья Фофана парирует этот удар. Автор единственный. Ce soir sur la zone pour fêter déjà sont très sur la situation. Est-ce que ce n'est pas le ballon, c'est-à-dire la construction se fait à 3, donc les chiffres en position, il doit revenir et il est capable de défendre. Tardieu, dans son dos très offensif, Petro depuis le début du match. Oblige à décrocher. En même temps que l'Arsenal, le deuxième gardien Stéphane, ils étaient du buteur, Stassin. Ça ne suffit pas, le ballon est récupéré par les Parisiens. Pas mal, on goûté à sa virgule externe intérieure.
l'espace, des petits périmètres, il est capable. Plus de difficultés à sortir. Sur cette première mi-temps, il y avait un peu moins de pressing. Trouver, c'était une option, même si... Ah, le ballon enveloppé de Gvara dans les bras. Il est passé Doué. Ouais, il avait l'option et le... De Willian Pacho. Et plus de duels que Paris Saint-Germain. Pour moi, dans cette grille Passe. toujours... Mathieu revient. Que va-t-il inventer? Doué, l'Inter, l'extérieur. L'Inter, l'extérieur, Doué. La classe, l'efficacité. Il est trop fort comme Paris. 5-1 pour le PSG. Le corner est joué à 2, à 3 même avec Doué. La frappe d'Oct. Trop axial, on a l'impression. On avance et Paris repart. Il est perdu maintenant, mais quelle sortie de balle au début de cette situation. Avec maintenant Doué, la frappe de Doué, la punition, ne pas perdre de ballon contre le Paris Saint-Germain. Parce que Paris a du talent, Paris est talentueux, Paris est simplement doué, voire très doué.